أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اسر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Niye auka folie ni oye kisi folie kata au kelin na bela jele ma fo au sigoro tanga nyine ne ala fe ka bo iblisi ni oye adama den ka jugu folo toro ma ay tanu nyesi seba ya obetigi ni oye allah ye ka soraka deli mun ko so akan hakili ani andu sukun fere chogoyala ka anne kun kle chogoyala anga na kuma ferekele fo sabuni kuma ferekera doron familiarité sura ala anye ala fana deli almambe ala deli mamunu bena an lame ala ka klodi uma obise ka familiarité sura ni klumu ye ka ɲɛ fana nɔgɔya u ye u bɛ se ka yeli kɛ ni ɲɛ minnu ye ala ka dusukun nɔgɔya u ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ni dusukun mun ye appareil ni kɔni nɔgɔyara sisan yala tiɲɛ yɛrɛ la i bɛna se ka appareil ninnu kɛ ka exploiter wa sabula ala ko ni appareil saba bɛɛ dira adamadenw ma mais ko adamadenw la fanba ko o kɛra comme baganw ko bal ko kuma toy mom lamin ko bagaw kafsa ni mo do ye ni be qur'an sura wolum la aya keme ani aya bi wolum la ani kononton nyata nye koy klobila o ta nye koy dusukun fana bila o ta nye koy ko il faut que akake mo ye be fleli keni tashiye be meni keni tashiye idusukun be miri wala sai kasika alaka kuma o famu alako no ya awye kitabu saba kono kuma fo bagaw de do ni oye tawrata ni linjil ani alquranul karim a keran yala ambe alquranu kiri de développer ka di limana jawma sabula maw maseka quranu ni famu maw maseka quranu ni don oye quranu fo udala ko korna kabbo o y'a fɔ o nɛkun kan ko kɔrɔna ka bon ko kɔrɔna ɲɔgɔn tɛ yen mais tiɲɛni yɛrɛ la kɔrɔna valeur ma se ka dɔn dɛ sabula o tilara k'a fɔ ko kɔrɔna ma walawala a kɛra balaw ye dɛ a ko kitabu saba o fɔbagaw de don olu ye jɔnw ye olu ye shahidu de ye shahidu ye jɔn ye ala ko rabbana amana bima anzalta wattaba'ana rasul fa'uktubna ma shahidin fa'uktubna ma shahidin fa'uktubna ma shahidin ye shahidu me ni ba alquran sura 7 aya bidurani aya 7 mun da be ka foye akoko antigi ala ya antigi ala an liman yerani fenye e ala ye mun jigi e ala ye mun jigi olu ye jɔnw ye kitabu jigine ye jɔn ye an b'a tigɛ yan ka taa kɔrɔna sura 7 aya 7 kitabu 7 de bɛna fɔ i ye a ko nanzala alaykal kitaba bil haqqi kitabu jigina e kan Muhammadu ni tiɲɛ hakika ye musaddikan lima bayna yadayhi ka tiɲɛtigiyali kɛ gafew la minnu tun bɛ ka kɔn minnu tun jigina ka kɔn wa anzala al tawreta wal injil 7 de fɔra i ye kitabu jiginew ka ca mais ala yɛrɛ nana kɔrɔna kɔnɔ ka 7 valide ka di ma ka sɔrɔ k'a fɔ i ye ninnu de kitabu jiginew ye ko sisan e ka ala deli kɛ mun kosɔn e ka limaniya Qur'an sura 7 aya 50 ni aya 7 an bɛ taa an ka duwawu in ta k'i ka limaniya ni gafew ye ala ye gafe minnu jigi o gafe 7 fɔra i ye kɔrɔna b'a la tawreta b'a la linjila b'a la ko ka tugu alakira ko ja alakira tun limanera len tundo ni gafe ye gafe mun jigina akan ko kelen jigina akan Qur'anu dɔw jigina ka kon anye ayo de fo iye
ko ala kɛra ni limana jɔn suratul bakaratu korona sura 2 aya 100 aya 85 ko ala kɛra ni limana jɔn limani yɛra ni fɛn ye ala ye mun jigi u kan ani mun jigina ka kɔn u ɲɛ o limanara ni olu gafe de ye wa olu de gafe jigine sisan an bɛ sen ka na korona sura 3 aya 50 ani aya 3 an ka taa an ka duwawu ta ako ala an limanara ni gafe u ye e mun jigi ka di an ma an tugura ciden kɔ ja ciden fana tun ye limanara ni o gafe olu de fɔra i ye ko sisan a ma ban dɛ ala fo i kan tɔgɔ de fo e kan tɔgɔ de sɛbɛn minɛ i ban tɔgɔ de sɛbɛn ka fara serebagaw maa minnu sereyara e bɛ an tɔgɔ de sɛbɛn ka fara olu kan minɛ an y'o duwawu de kɛ nin ye tan olu de bɛ wele shahidu sabula ala kɛra yɛrɛ tun ye shahidu ye a yɛrɛ tun ye shahidu ye a bɛ korona sura jumɛn kɔnɔ a bɛ korona sura 33 aya 40 ani aya 5 ya ayyuhar rasul inna arsalnaka shahidan ya ye wa mubashiran wa nazira ako ya anga ciden an yi ci mun kosɔn e ka kɛ serebaga ye e ka kɛ seere ye o de wele shahidu o kɔrɔ seere mun kosɔn e ka kɛ seere ye Mamadu Lamini e ye seere de ye seere jumɛn mun bɛ kunnafoni duman di mun bɛ bagabagali kɛ nin ye kabako ye dɛ ko an de shahidu ye an ka taabolo ye jumɛn ye taabolo t'an na kana an bila maa ka taabolo kɔnɔ dɛ an tɛ maa si ka taabolo kɔnɔna na an bɛ taa sira jumɛn kɔnɔ shafiya ayi hanbaliya ayi hanifiya ayi malikiya ayi an ka taa sira de filɛ k'a fɔ i ye an ka taa sira ye jumɛn ye korona sura 43 aya 47 aya 44 fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqima ina siratu mɛ an ka taa sira de siratu ye siratu jumɛn ko wahyu mun dira ala kirama e dɛ mun dira e ma dɛ i paro o kan o minɛ kana korona bila maa si ye dugukolo sanfɛ o minɛ i k'a gɛlɛya f'i bi yɛrɛ n'a ye hali n'u y'i direct fo k'i kana bila dɛ korona de ye dira e ma kana korona bila fɛn maa si ye dugukolo sanfɛ ko sabula innaka ala siratin mustaqima ko de siratigɛ kilennen ye wa an ye korona tigiw ye korona de an ka taa sira ye ko an tɛ maa si ka taa sira kɔnɔna na an tɛ maa si ka taabolo kɔnɔna na ko ninnu fana ye taabolo kura mɔgɔw de taabolo kura an ka taabolo tɛ kura ye dɛ an ka taabolo ka kɔrɔ ni i ka kabila ye kana siga o kuma na dɛ an ka taa sira ka kɔrɔ ni diɲɛ ye i ma da o kuma na ala ka kuma ka kɔrɔ ni diɲɛ ye sabu a y'a ka kuma de kɛ ka diɲɛ yɛrɛ da a ko Mamadu Lamini a ko ni ala ye kumakan de kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen dan kumakan ne y'o de kɛ ka diɲɛ ani dugumakolo ani sankolo k'a bɛɛ dan a bɛ Kur'ani sura 2 aya 100 ani aya 17 donc o fɔbaga de ye anw ye an ka limaniya kitabu de ye kitabu ye minnu jiginna kitabu 3 olu fɔra i ye korona sura 3 kɔnɔ aya 3 kitabu 3 tɔgɔ fɔra i ye ka sɔrɔ ka taa fɔ i ye ko Mamadu Lamini ko i b'a fɔ mɔgɔw ye minnu ko u bɛ mɛn ala ka ko la dɛ korona sura 5 aya 60 ani aya 8 ko a fɔ mɔgɔw ye dɛ minnu kɛra kitabu dunkew ye ko ol a fɔ ya alal kitabi aw minnu kɛra kitabu dunkew ye kitabu tigiw ye ko yan olu ko yan ko o ye yahudiyaw ni kerecɛnw ye kama kɛ nin ye kabako ye dɛ a ma fɔ i ye sisan ko kitabu jiginna ala kira kan wa k'a di a ma kitabu de jiginna ala kira kan k'a di a ma a ka kitabu tɔgɔ korona sura 17 aya 80 ni aya 2 a ko wanu nanzilu minal qur'anu an ye korona de jigi e kan ko korona ye jumɛn ye korona sura 39 aya 27 Allahu nazala hasanal hadisi kitaban mutasabihan yayi masani a ko barokan de don hadisa de jiginna k'a di ala kira ma korona ye hadisa de ka kɛ gafe ye ko o gafe de tɔgɔ dir'i ma ko Kur'anu bon ala kira fana kɛra gafe tigi ye ko ala kira nɔfɛ mɔgɔw fana kɛra gafe dunkew ye ko anw ye gafe dunkew de Nabila Isa ka gafe de tɔgɔ ye linjil a nɔfɛ mɔgɔ bɛ wele nasara a bɛ Kur'ani sura jumɛn kɔnɔ a bɛ Kur'ani sura 61 aya 14 a ko ciden nɔfɛ mɔgɔw ciden nabi Isa nɔfɛ mɔgɔw de bɛ wele nasara a bɛ segin kuma in kan Kur'ani sura 7 aya 50 ani aya 2 a ko Nabila Isa nɔfɛ mɔgɔw de bɛ wele nasara ko ka gafe ye jumɛn ye l'évangile linjil a ko Mamadu Lamini Kur'ani sura 72 aya 27 aya 24 a ko i ma yahudiyaw ko mɛn wa yahudiyaw ko kira Musa ka gafe de b'u bolo quoi o de bɛ wele Tawreta a ko sisan Kur'ani sura 5 aya 60 ani aya 8 an ka kitabu tɔgɔ ye Kur'ani o ma fɔ i ye wa
korna sura duru aya bi wora ne aya shegi sisa ebe kitabu tigu jamu ebe aje ka fo qul ya alal kitabi aw munu kira kitabu dunke wo lestum ala shay'in aw ta porka hatta tukimu tawrata imma ebe tawrata kan wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ako imma ebe linjila kan imma ebe alqur'anu de kan korna de bibolo iba fo iba waliya ebe fenka linjila de bibolo e mun ko ebe dina ko la iba fo iba waliya ebe fenka tawrata de bibolo iba fo iba waliya ibe fenka konga nini kitabu sabate ko lestum ala shay'in awte foika por ede be fodu aw mandu yede men ni duye chede ni ayati seka wuli jebi wuli ni ti wuli ni be korna sura juma kono korna sura duru aya bi woro ani aya shegi abeta aya bi woro ni wolomla abafo ko ya ayyuhar rasul ko yanga nabi yanga chide ballikuma unzila ilaykum ilayka min rabbikum fa in lam taf'al fama balagta risalatahu wallahu yasumuka minan nasi ako mo lamin mun jigina e kande e bo de lasew e be korna de lase ni ma korna lase mane alaka chi fo mo chiye ayi e be korna de fo e be korna fo mo ye point o de nga chiye wa ni mo o ke ima ne alaka chi lase men ni ko kibe korna de fo mene adama de o de be wuli fambe kake ka mangaye o ko korna don se ka nye korna dron ti se ka nye ko korna te wasa ke ala ko korna ma awasa korna sura muga ni konoto aya bidurani aya kele ako korna ma awasa korna ma e wasa ete limana joye korna ti se ka e wasa o ti se c'est clair korna ti se ka e wasa korna sura muga ni konoto suratul ankabut korna sura muga ni konoto aya bidurani aya kele ko yala ko mo lamini korna mun jigina kitabu mun jigina ni ebe ke ka kala mo oye ko kitabu ma awasa wa kasoro nema de ba kono wa hakili jigide do ka limana jon kanunda nimbe korona sura mugani konoto aya bidurani aya kelen ako mo lamine yere yi kali korona sura wora aya tan ani konoto ako ni korona ta alima fe wera fo mo oye ne chede korona sura wora aya tan ani konoto ko sere la kodan e jume ko yala ebe fendon mun ka bon sere yalil ma wa ko Muhammadu ala de be ka nyinga ako ebe fende don ni e kanga fendo ke sere ko ebe fendo mun ka bon wa ako kode ala ye ko fente mun ka buni ala ka seriali ko bo Muhammad yere bina ala ka sere ako Muhammad lamin bina isiria jo ako ne Muhammad ala ye sere ye korna de wahyura ka dinema mun ko so ne ka aw baga nayi aw o don tlema cide ni munu ye nyogon ye ani korna bina yoro mun soro ko kika dala ka fo ale ala kira afora ka korna de lase ale korna kelempe de lase ako mo lamin natu ye fewere lase munte korna ni ye ko ne ala ratum bin kini bolo ke ka cide mina kan fasa juruma ka tika ka bola ne ba halaki fo te se ko bali abi korna suratul hakka kon nana korna sura bi woro ani konoton aya binani saba katabla aya binani ani wolomla abo fo ako ala kira tun na tun ye fewere fo munte ni korna ni ye ne ala tun ba halaki fo te se ko bali comme cide kira ladiri amake comme anga bi karamo nu ye de wala talbisul hakka bil batil o be tiya ani batara ya nyama kasoro ko afora ku kana tiya ani batara ya nyama korna sura fla aya binani ani aya fla ko tiya jume ko korna ye tiya ye hakka korna ira toy haka korna sura bi woro ani koronto atoy de haka ako korna fran fasya kitabu de furkan korna sura muga ani duru adambe todo e kitabu ni dambe todo e ko furkan fran fasya kitabu ako korna baynati ye prevu dalilu bangelew abi korna sura bi koronto ani shegi ni fana korna dambe kuma do ye korna sura bi koronto ani shegi to e bayna hey anga korna fo adama dewu yo bina kunu o fo bawo de fleni ye radio Kaira sanfɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo bi su in na ka radio baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen ka taa Seydou Kamara ma nin de ye an ka machine subhanallah machine ale de b'a ɲɛnabɔ a tɛ se ka ɲagami fewu an ka foli b'a ye an ka foli bɛ an ka kalanfaw Seydou ka kalanfaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Sek Bamusa Sagara caman b'a dɔn plateau in kan an bɛ Bamusa Sagara fo an bɛ Abdurahmane Jara ani Hasana Kamara fo yan fo Dawuda Bugu an bɛ Burama Konate fo yan fo Sabali Bugu an bɛna hippodrome kɔnɔna na an b'a ka Seydou fo dara la inshallah Abdoulaye Diallo tɔgɔ la an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka bi babu ye fɛn jumɛn ye babu nin ka di bi sanayɛlɛ an bɛ babu sigi sanayɛlɛ kan mun de ye sanayɛlɛ nin ye sabula sanayɛlɛ ko kuma de bɛ yen
nin tile fila in na sanayɛlɛ kɛra ko ciden taara sanfɛ ani ala ye ɲɔgɔn ye o ko ciden ala ye cidenw dɔw ci a ciden dɔw ye o ka fɔ de don dɛ nin tɛ ala ka kuma ye an tɛ k'a fɔ ko ala ko ten dɛ o ko tɛ an bɛna don babu yɛrɛ kɔnɔ k'a bɛɛ faranfasiya o ko ala ye buraku ci buraku ye bagan sugu dɔ ye o ko ten dɛ a ma buraku ye tawrata kɔnɔ an m'a ye linjila kɔnɔ an m'a ye alkur'anu kɔnɔna na ala dun ko k'i ka kuma n'a ma bɔ nin kɔnɔ ko e tɛ foyi kan laissez-moi la shay'in nka an b'a fɔ hakilijigi kuma de don mɔgɔ caman bɛ walasa ka kɛ hakilijigi fitinin ye dɔrɔn an bɛ tɛmɛ ko buraku nana ani mɛlɛkɛ ni o ye jɔn ye jibril o nana ciden ta ka taa n'a ye Jerusalem ka sɔrɔ ka suw kunu ka kiraw bɛɛ kunu a sela n'u ye Baitul Aqsa kɔnɔna na o ko ten ko kiraw bɛɛ kunu na a bɛɛ nin ye ko ye dɛ a kiraw kunu na ka sɔrɔ kiyama ma se e ma o kalan kɔrɔna kɔnɔ ko ciden ninnu tɛ kunu ni kiyama don tɛ o bɛ fara ɲɔgɔn kan kiyama don de kuma bɛ fɛn jumɛn de nɔfɛ o ko a sela ni kiraw ye o kɛra cogo di farisogo yɛrɛ de o wulina farisogo la a ka seli n'u ye wa olu de bɛ se ka nin ɲɛfɔ aw ye k'u a sela ni mɔgɔw ye seli bannen kɔfɛ buraku ko bagan de don kama b'a la ko n'a ɲɛ dara yɔrɔ o y'a sɔrɔ a sen sera k'a sina ka yɛlɛ o so de sanfɛ ko so façon dɔ de don dɛ ko ka sanfɛ sira minɛ sa o y'an ka taa ye sa sanfɛ sira ko kɛra su fɛ dɛ k'o kɛra su fɛ ka taa sanfɛ o taara sankolo fɔlɔ la a tilara ka a selina ni kira minnu ye dɛ a tilara ka taa o kira dɔw sɔrɔ sanfɛ a ma se k'o dɔn sankolo fɔlɔ a taara dɔw sɔrɔ ye a ma se k'o dɔn a ko ninnu ye jɔn ye jibrila de bɛna fɔ a ye ko nin de ye karisa ye k'a sɔrɔ ale dun selila n'u ye sisan duguma o taara kabakolo filanan a b'o cogoya la a ye dɔw ye a m'o dɔn kabakolo sabanan o cogoya la fo ka taa wolonwula o selen ye bagan yɛrɛ ma se ka tɛmɛ bilen ko jibrila fana tɛ se ka tɛmɛ sisan ala de b'a ka masaya kɛ sisan sa ka sin ka a layɛlɛ ka taa sanfɛ sa sabula o sera yɔrɔ dɔ la a ka bolimafɛn tɛ se ka tɛmɛ yen nka ale kɔni fɛɛrɛ bɛna tigɛ a taa nin a bɛ tigɛ k'a sɔrɔla ka taa ani ala o ye ɲɔgɔn ye o ni ala kumana a ye baroba kɛ ala fɛ ala sɔrɔla ka seli 50 d'a ma ye k'a jigitɔla ko kira Musa de ko hey ko e ka manto tɛ se seli 50 ma dɛ ko segin ka taa a négocier k'a taara a seginna ko a ye dɔ bɔ a la a ko k'ale sisan ko a ye joli bɔ la ko 5 bɔra a la ko 40 non k'a tɛ se aw tɛ se segin ka taa donc a seginna ka taa ala ye dɔ bɔ n'a nana Musa b'a ɲininka ko joli de bɔra a b'a fɔ ko hali sisan a ma ɲɛnabɔ segin ka taa ala fɛ a tor'o la fɔ a kana kɛ 5 ye a seginna o su kelen bɛɛ a seginna n'u ye u seginna n'a ye sa kɛ n t'a dɔn jɔn de seginna n'a ye kɔni o buraku kelen de kɔni seginna n'a ye wa an kɔni ma se k'a dɔn nka o seginna n'a ye a nana seli ni mɔgɔw ye fajiri fɛ k'a sɔrɔ o dun ko seli in dira a ma sanfɛ de o su kelen ale nana seli ni mɔgɔw ye fajiri fɛ karamɔgɔkɛ nin ye ko ye dɛ fɛn de b'a kɔnɔ mun tɛ o tɛ ɲɔgɔn ta quoi a dɔ ye jumɛn ye Kur'an sura 77 Kur'an sura 77 e b'o ta n'i y'o ta kuma dɔ bɛ yen o ye sura ni bi kuma cidenw kan quoi suratul Musalat nin ye tiɲɛ ye dɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ de filɛ nin ye k'a f'i ye Kur'an sura 77 a ko Mamadu Lamini a ko don min na an bɛna lolo tunu Kur'an sura 77 aya 8 ka jigi a ko don min na an bɛna lolo tunu ka bɔ yen ko don min na an bɛna sankolo cɛ ci ko Mamadu Lamini don min na an bɛna kulu bɔgɔbɔgɔ ka a cɛ ka kulu bɔ yen ko Mamadu Lamini ko o don de don ye kiraw bɛna fara ɲɔgɔn kan quoi an bɛna kiraw dalajɛra quoi kiraw an bɛna o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko o don an ye o don bila ka kiyama de kɔnɔ quoi yomatul kiyama de ko o don an y'a bila o don ciden bɛ fara ɲɔgɔn kan an y'a bila o don de ye
nin bɛ ka fɔ alakira de ye ala tilara k'a fɔ ko ciden ko ka taa ciden nɔfɛ ko ka na bayitul aqsa la ko ka cidenw kunu ka fara ɲɔgɔn kan kiyama sera de donc o yɔrɔ tɛ tiɲɛ ye ni tiɲɛ de don farikolo kɔnɔ tɛ a bɛ se ka kɛ sigo ye sigo la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i ni suw bɛ kuma i ni suw bɛ baro kɛ o bɛ kɛ o nka kɛnɛ kan ko ka kiraw kunu a ka se n'o kuma tɛ tiɲɛ dɛ kɔrɔna kɔnɔ kuma tɛ tarata kɔnɔ kuma tɛ linjila kɔnɔ kuma tɛ a ko Mamadu Lamini a ko sanfɛ o ko a bɔra su fɛ de ka yɛlɛ su fɛ su fana su première heure tɛ dɛ parce que k'a tun taara da a furumuso dɔ ka siso kɔnɔ an tɛ furumuso in tɔgɔ fɔ olu de b'a fɔ aw bɛ to k'a bɛɛ mɛn o ko su fɛ de ko o nana kunu o kɔrɔ a ma kɛ su wagati bɛɛ a nana kɛ su wagati dɔ de kɔnɔ o yɛlɛnna n'a ye k'a sɔrɔ ala dun ye mun de fɔ sotu sajat kɔnɔna na kurani sura 32 kama kɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ an bɛ mun fɔ nin ye kuma ye i bɛ se ka kuma minnu lajɛ a t'a cɛ fewu a ko Mamadu Lamini kurani sura 32 aya 5 ko sangolo la sangolo kɔnɔna na ne ala bɛ n ka laɲiniw n b'a a kɛ ka na dugumakolo sanfɛ ko ne ka laɲiniw bɛɛ bɛ boli tile kelen kɔnɔ tile kelen o tile kelen ne ala bɛ n ka kow bɛ jateminɛ ka depuis sanfɛ ale ala bɛ fɛn bɛɛ jateminɛ tile kelen nka tile kelen nin walasa e ka tile kelen faamu k'a bɛ bɛn aw ka jate la san ba kelen ko bɔn Mamadu Lamini o tile kelen in Kurana sura 70 Kurana sura 70 Kurana sura 70 a bɛ taa i bɛ taa o ta Kurana sura 70 a bɛ mun de fɔ i ye suratul miraj aya 4 a ko mɛlɛkɛw ani nisanu k'u bɛ yɛlɛ ka taa ala fɛ tile kelen kɔnɔ de tile kelen ala m'a fɔ k'ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi yan a ka kɔlɔsi walasa e ka kɔlɔsi ni faamu a ko ale danni kɛ ka sangolo ani dugumakolo dan ka mɛlɛkɛw dan k'u kɛ kama filatigiw ye kama sabatigiw ye kama naanitigiw ye Kurana sura 35 aya fɔlɔ k'u kɛ cidenw ye o ciden mɛlɛkɛ ninnu de bɛ ala ka ciw ɲɛnabɔ dugumakolo sanfɛ sangolo ani dugumakolo ni ɲɔgɔn cɛ sangolo ani dugumakolo ni ɲɔgɔn cɛ a y'o de fɔ ye Kurana sura 13 aya 11 ko ne ala bɛ mɛlɛkɛw yɛlɛ ka jigi ka na u bɛ aw kɔlɔsi ni ninnu nana e kɔlɔsi bi wagati dɔ bɛ olu bɛ relever mɛlɛkɛ wɛrɛw bɛ na u bɛ e kɔlɔsi nin bɛ Kurana sura 13 aya 11 aya 11 Kurana sura 13 suratul Ra'd aya 11 ko ne ala bɛ mɛlɛkɛw jigi u bɛ na aw kɔlɔsili kama u bɛ ɲɔgɔn fali baara in kɔnɔna na mais tile kelen de don mais tile kelen ni a m'a fɔ ko ale bɛ kɔlɔsili kɛ wa ale ala bɛ kɔlɔsili kɛ k'a to sanfɛ ko mɛlɛkɛ ninnu de b'a kɛ ala ka yamaru kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ ka taa Kurana sura 79 aya fɔlɔ ka taa bila aya 5 la a b'a fɔ ko a mɛlɛkɛ dɔw bɛ yen ne b'u bila u bɛ ni de minɛ u bɛ niw minɛ u bɛ niw tufa kafiri ka niw bɛ tufa a ko mɛlɛkɛ dɔw bɛ yen u bɛ ni kunbɛn k'a nɔgɔya k'a labɔ olu ye mɔgɔ ɲumanw ka ni ye ko mɛlɛkɛ ninnu dɔw bɛ yen k'u bɛ yaala la u bɛ yaala la o ka teli ko a dɔw bɛ yen u bɛ taa ala ka ciw ɲɛnabɔ ko bɔn o baara nin depuis sangolo kɔnɔna na ale ala bɛ o yamaru a y'a latigɛ a ka kɛ tile kelen de kɔnɔ tile kelen nin a bɛna Kurana sura 70 k'a sɔrɔ k'a f'i ye ko tile kelen nin mɛlɛkɛw ani nisanu bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ ale ala yɔrɔ tile kelen in kɔnɔna na mais ni aw de kan ka yɛlɛ aw bɛ san 50 de kɛ pour que a ka sanfɛla sɔrɔ san 50 a bɛ o yɛlɛni de kɛ walasa a ka sanfɛla sɔrɔ san 50 mais mɛlɛkɛ ninnu olu bɛ tile kelen de kɛ bon tile kelen dun ye jumɛn ye a ka kɛ an ka tile kelen de sa o de don a ka kɛ an ka tile kelen de walasa e k'a faamu an ka tile kelen ni ka taa 6 heures ka na bila 18 heures o tɛ tile kelen ye o ye heure 12 de ye ka taa 18 heures ka taa bila fajiri fɛ fajiri kɛnɛ ka ci sisan dugu ka jɛ o fana ye 12 de ye o faralen o de bɛ wele 24 heures o de ye tile kelen ye bon aw dun ko mɛlɛkɛw nana nɔfɛ mɛlɛkɛw yɛrɛ tɛ se k'o kɛ ka taa ala fɛ il faut k'o kɛ tile kelen de kɛ ka yɛlɛ
mais ko aw ne aw de kan yele il faut que aga san ba biduru de kɛ mais meleke nu be kile kelen de kɛ donc ni ye kile clan meleke yɛrɛ tɛ se ka se ala yɔrɔ kile klankɛ la ayi o tɛ se a dalu de filɛ ka di ma Qur'an sura 32 aya 5 Qur'an sura 70 aya 4 Qur'an sura 70 aya 4 donc ni ko u nana ciden nɔfɛ buraku bagan dɔ de nana nɔfɛ ani n t'a dɔn Jibrila en tout cas meleke dɔ kɔni de nana o ka fɔ la u nana ta su wakati dɔ su wakati bɛɛ 18h ka na bila fajiri yɛrɛ tɛ dɛ su wakati dɔ u nana ta donc olu tɛ se k'o kɛ ka na o tɛ se ka kɛ i ye ala ka kuma sɔsɔ ala tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ wa yala ala tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ wa ala bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yala ala bɛ fɛn bɛɛ kɛ wa an bɛ sigi kuma in kan ala tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ wa ala bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yala ala bɛ fɛn bɛɛ kɛ wa ala tɛ fɛn bɛɛ kɛ dɛ ala bɛ mun kɛ a b'a fɔ i ye n balimakɛ mun bɛ ka lamɛnni kɛ yala ala tɛ se k'e to yen i kana sa e ka to ten wa an tɔw ka sa ka e kelen to yen ala tɛ se k'o kɛ wa a bɛ se k'o kɛ i kɔni tɛna se k'a fɔ ko ala tɛ se k'o kɛ dɛ a bɛ se k'o kɛ mais a t'a kɛ a b'i faga de kana se k'o kuma na dɛ ko yala n b'i ɲininka ala tɛ se k'a to yen tile dɔrɔn ka to yen wa sufɛla kana na ala bɛ se k'o kɛ dɛ nka ala t'o kɛ a bɛ su ni tile falen ala bɛ fɛn minnu kɛ ani a tɛ fɛn minnu kɛ a b'o fɔ i ye quoi a ko ne b'i ɲininka yala kiyama mun ko fɔlen don ala tɛ se k'a bɔ a ma wa a bɛ se k'a bɔ a ma a t'a bɔ a ma ala m'a fɔ ko kiiri bɛ kɛ wa ala tɛ se k'o bɔ a la wa k'a bɔ a ma k'a fɔ ko kiiri tɛ yen walima n'an sera yen ka sin k'a fɔ ko he kiiri tɛ a bɛɛ ka don arijɛnɛ kɔnɔ ala tɛ se k'o kɛ wa ala bɛ se k'o kɛ dɛ nka a t'a kɛ ala bɛ fɛn minnu kɛ a bɛ k'o de fɔ i ye a ko hali mɛlɛkɛw u tɛ se ka tile tilankɛ kɛ ka taa ni ala yɔrɔ tile de o b'a kɛ tile kelen de mais o tile kelen ni aw adamadenw aw a kan ka na aw ka jate kow la yɛlɛni kow ni aw de bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka taa ni ala yɔrɔ ni san 50 tɛ aw tɛ sanfɛla sɔrɔ san 50 o de senfɛ de i bɛ sangaba 7 sɔrɔ mais mun de kɛra o la mun de kɛra sanayɛlɛ u bɛ sanayɛlɛ mun fɔ la mun de kɛra an bɛna dɔw de kɔnɔ sisan mun de kɛra o de ye yeli de kɛra jirali de kɛra alakira la jirali kɛra alakira la kabako jirala la dɛ mais jirali kɛra ale kelen pewu wa jirali kɛra alakira kelen pewu de wa a ko Mamadu Lamini an tɛna kuma kura fɔ i ye mun ma fɔ ciden tɔw ye ka kɔn Qur'an sura 41 aya 43 kuma kura tɛna fɔ i ye mun ma fɔ ciden tɔw ye ka kɔn a ko an tɛna fɛn wɛrɛ d'i ma sariya kisɛ la mun ma di ciden tɔw ye fana ka kɔn Qur'an sura 42 aya 17 a ko Mamadu Lamini o bɛ kabako de ɲini e fɛ o bɛ k'a fɔ k'i ka kabako di u ma a ko Mamadu Lamini ne tɛna kabako di i ma Qur'an sura 17 aya 50 aya 9 ko ne tɛna kabako di i ma koyi ko mun de kɔsɔn ne tɛ kabako di i ma parce que o ko ciden walasa olu ka sɔn ko ciden ka to ka kabako dɔw kɛ i n'a fɔ n'a ye yiri gosi yiri ka sin ka kule woyi walima Allah k'a ka to k'o kabako sugu dɔ kɛ walima k'a ka fara wele quoi walima k'a ka kuma koro fɛ o m'a fɔ ko ciden ni koro tun bɛ kuma wa o n'a ɲɔgɔnna ala ko ayi ko o kabako ne t'a di ma mun de kɔsɔn t'a di ma Qur'an sura 17 aya 59 mun de kɔsɔn ne tɛ o kabako ninnu di e kɔni ma ko manto n'u ye o kabako sugu ɲini ko ne ala ni ne y'a d'u ma n'u banna ne b'u halaki de n b'u halaki de ko sali ko fɔ a ka ɲɔgɔnmɛ ko fɔ misali la a dira a ka manto ma o banna ne y'u halaki ko Mamadu Lamini ne tɛna i halaki ne tɛna i ka manto halaki n bɛna kabako jumɛn de d'i ma ko n bɛna ala ka ayaw de d'i ma quoi Qur'an sura 7 aya 102 ni aya 3 Qur'an sura 7 aya 102 ni aya 3 ko kabako la kɔnda ne bɛna mun d'i ma k'o de ye ala ka ayaw ninnu de ye quoi Qur'an aya ninnu de n bɛn'o de d'i ma ko nka sisan walasa e ka ciden ka yeli faamu e bɛ taa alikuranɛ sura 17 ta 12 ni o ye Yusufa yɛrɛ ka sura ye sa Yusufa ka sura a ko tumana min na Yusufa suratu Yusufa Qur'an sura 12 aya 4 aya 5 aya 6 an mago b'o de la ka taa ka jigi aya 4 a ye mun de fɔ ko tumana min na Yusufa y'i kanto a fa ma ko ne ye yeli kɛ yeli jumɛn ko ne ye lolo 11 ye ani tile ani kalo ne y'u ye u bɛ ka sujudu bi ne ye
a yeli de kɛ yeli ni a aya duruna a fa in bi kanto den ma a ko a ne den ko kana na i ka yeli mun kɛ kana a lakali i balimaw ye n'o tɛ o bɛna fɛɛrɛ tigɛ i kama ko sabula setani maɲi setani hadamaden ka jugu bangelen kɔni a aya wɔɔrɔnan fa ni ale u bɛ ka ɲɔgɔn gundo ɲɔgɔnya fa y'i kanto fa ye jɔn yakuba y'i kanto yusufa ma a ko n den ko i tigi ala bɛna i sugandi ka i kalan sigo kibariya la sigo lɔni a bɛna i kalan a la ka tila ka hɛrɛ a ye hɛrɛ kɛ i mɔkɛ minnu ye dɛ ni o ye ne yɛrɛ tun ye yakuba yɛrɛ ye kira ye ale fana ye sigo dunke de ye sigo dɔnbaga de don ibrahima isaka ye a b'o cogo la isaka ye ala ka cidenw ye ibrahima n'u bɛɛ olu de a mɔkɛ ye ko mun ɲɔgɔnna kɛra i mɔkɛ ye dɛ hɛrɛ la o ɲɔgɔnna bɛna kɛ i ye o kɛra e fana bɛna kɛ kira ye i bɛna kiraya sɔrɔ i bɛna lolo sigo dɔnni i bɛna o sɔrɔ a fɔ a ye nin f'a ye sisan an bɛ pan ka taa a aya 99 nin don min na a ye nin yeli kɛ ni a y'a lakali a fa ye nin kibara d'a ma a kibara bɛ taa waleya don min na a bɛna kuma a denkɛ in yɛrɛ bɛna kuma a ko a ko n ko n fa Kuranɛ sura 12 aya 99 an y'a tigɛ baro caman nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ denkɛ ni a bɔra Kanaan a bɔra Kanaan mais a ma ɲɛ a balima n'u bɔra a ka sigo kalama mɔgɔ caman ye nin film lajɛ u bɔra sigo in kalama tuma min u y'a janfa u taara fili kɔlɔn kɔnɔna na kɔlɔn kɔnɔ de mɔgɔw y'a ta ka taa n'a ye fo Misira jamana kan ale taara yen masakɛ dɔ de y'a san a tora du kɔnɔ yen de masaya bulon kɔnɔna na a tora yen fo ka kɛ mɔgɔba ye a taalen kɛ mɔgɔba ye kɔngɔ de nana Misira ni Kanaan de bɛ wele Palestine ani Égypte Misira de ye Égypte quoi Kanaan o de ye Palestine ye quoi Palestine ni a lamini bɛɛ kɔngɔba de nana wuli donc a balima minnu y'a fili kɔlɔn kɔnɔ olu de nana balo ɲini na ka sɔrɔ ka Yusufa ka kibaruya sɔrɔ taalen ɲɛ an bɛ baro in tigɛ parce que an ka laɲini walasa a ka faamu k'a fɔ kiraw bɛ yeli kɛ yeli ninnu bɛ jira kiraw la ko nata de bɛ jira u la yeli fɛ an bɛna o dalu di ka taa a ko tuma min na Kuranɛ sura 12 aya 99 aya 101 ko tuma min na a balima ninnu donna ko Yusufa y'u bisimila a y'i kanto a fa ma ani a ba ma ko a ye to Égypte yan de Égypte a ye bisimila ko aw bɛ mɔgɔ kandalen fɛ a ko a sinna ka a masaw a fa n'a a ba ani a balima 11 ja a balima lolo 11 tun ye a balima 11 de ye quoi ja kalo tun kɔrɔ sigo in na o de y'a ba ye tile tun kɔrɔ o de y'a fa ye nka fa tun ye nin fa ye ko i bɛna kɛ mɔgɔba ye i ka sigo kɔrɔ i ka yeli kɔrɔ yeli de don kasiw a ye kasiw de kɛ a ye i ka yeli ni i bɛna kɛ mɔgɔba ye a filɛ k'a fɔ ko tuma min na a y'a masaw bila sanfɛ ni o ye masaya sanfɛ ko u bɛɛ y'i sujudu kɛ Yusufa ye Yusufa y'i kanto a ko n fa ko ko e tun ye ko fɔlɔ ko ne tun ye yeli kɛ don min ko e tun ye mun kɛ ko o waliyara bi dɛ ko e tun ye mun jira ne la a mɛnna ka sɔrɔ ne tun ka dɔgɔ ne ka sigo ko bi a kɛra tiɲɛ ye ne kɛra masakɛ ye ne kɛra nabi ɲuman ye ne kɛra sigo dɔnbaga ye quoi sigo dunke de ye Yusufa ye quoi donc jirali kɛra Yusufa la a ko Mamadu Lamini o de bɛ wele voyage a bɛ voyager kiraw bɛɛ voyagera u voyagera y'a ye kiraw bɛ voyager Yusufa bɔra Kanaan ka taa Misira a kɛra kira ye a ko e bɛ Ibrahima ko fɔ Kuranɛ sura 37 aya 80 n'a y'i ja aya 87 ka taa bila fo aya 99 ale fana n'a manteau fɔra ɲɔgɔn kɔ ale fana voyagera a bɔra o y'a fili tasuma kɔnɔ a bɔra Salde Babylone Égypte Irak jamana kan ka taa sigi Kanaan a fana voyage mais a jirala la ko taa yen fɛ a ko n'u fana a b'o cogo la Kuranɛ sura 17 aya 3 n'u fana voyagera ni bateau ye olu fana voyage quoi kasifu de bɛ kɛ u ye maintenant mun de ye karamɔgɔw ɲagami an bɛna o yɔrɔ de fɔ ala ye mun de fɔ Kuranɛ sura 17 Kuranɛ sura 17 n'i ye o sura ta i b'a aya fɔlɔ ta ala ko subhanallazi asara
bi abdihi laylan min masjidil harami ila al masjidil aqsa ako korata ani sanyo be ala ye mun ye tagamali kɛ a ye a ka jɔnkɛ la tagama sufɛ mun y'a ka jɔnkɛ la tagama sufɛ ka bɔ baitul de bele so sujudu yɔrɔ sujudu bin yɔrɔ mun tɔgɔ bɛ wele baitul haram ni o ye alkaba ye quoi baitul haram sujudu bin yɔrɔ ko k'a bɔ ye ka taa masjidul so wɛrɛ sujudu bin yɔrɔ filanan aksa ni o ye Jérusalem ye Jérusalem baitul aksa bɛ yen ko ala ye a ka jɔnkɛ la voyager ka taa nin yɔrɔ fila la allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwal samiul basir ako ka sɔrɔ ka mun de kɛ ka jirali kɛ ala kira la kabako la ala ka kabako mais ni aya bɛ mun de nɔfɛ walasa e ka ni aya faamu ni aya bɛ tumana mene ciden nana makakaw ma a ko ko aw ka ala saba lata manata uza tiɲɛ tɛ kɔrɔna sura 57 kɔrɔna sura 57 suratu najm aya 19 aya 20 a ko boli saba de tun bɛ yen lata tun bɛ yen uza tun bɛ yen manata tun bɛ yen a ko a y'a dabila ala ye kelen pewu de ye kɔrɔna sura 38 aya 5 u y'u kanto ko tuma na ko cɛ ni b'a fɛ ko an k'an ka ala bila ala kelen ka kɛ ala kelen pewu ye wa a ko ciden ma ko dɔnkilidala fatɔ an tɛ sɔn ka an ka ngalaw bila kɔrɔna sura 37 aya 35 aya 36 aya 37 a ko an t'an ka ngalaw n'u bila maa si ye ko dɔnkilidala fatɔ dɔnkili jumɛn a tun b'o de dɔnkili jumɛn de da la ilaha illallah 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 ko ala ye kelen de ye o de kosɔn ko dɔnkilidala fatɔ de don ko tuma na an b'an ka ngala ninnu bila dɔnkilidala fatɔ kama wa ka kumakan kama wa ko o ye kabako ye dɛ kɔrɔna sura 37 aya 35 36 37 ala y'i kanto ko tiɲɛ na ko cɛ in nana u ma ni tiɲɛ hakika ye dɛ ka tiɲɛtigɛli kɛ jɔn nabi ɲuman tɛmɛnenw a y'olu fana tiɲɛtigiya nin kuma tɛmɛna nin kuma bɛ ka tɛmɛ ciden na a ka manto ni o ye arabu ye a ma dan o ma dɛ a bɛna kɔrɔna sura 45 aya 16 a ko u balimaw ye jɔnw ye arabu ni jufu u bɛɛ bɛ fa kelen na ni i y'a yɛlɛ ka taa i bɛ taa ye k'a fɔ u mɔkɛ ibrahima de ye Ismaël de sigira Maka olu de bɔra ye Isaka de sigira Kanaan jufu n'u bɔra ye maintenant a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko Israël ka denw ko ka fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye arabu cɛla ye an b'a fɔ arabu den walasa a ka faamu quoi ko an dɔ an cɛla arabu cɛla ka sɔrɔ k'a fɔ ko yahudiya ka fisa ni diɲɛ maa bɛɛ an tɛ jɛn ni nin ye dɛ a bɛ segin kuma in kan kɔrɔna sura 2 aya 40 ani aya 8 ko Israël ka denw ka fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye e fana o ma bɛn i ma o t'i kungo ye wa suratul bakara to kelen kɔnɔna na aya 100 ani aya 22 a ko kura ala kira bɛ ka nin fɔ arabu denw cɛ ma ko Israël ka denw ka fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye o ko a tɛ ɲɛ an ka nin cɛ in gɛn ka bɔ yan an ka cɛ in gɛn ka bɔ yan pep u bɛnn'a kan parce que u nana fɔlɔ kɔrɔna sura 10 aya 15 kɔrɔna sura 10 aya 15 u nana wele k'a lasigi ko hey kuma mun b'i da a fali kɔrɔna wɛrɛ nati walima i bɛ kɔrɔna kura nati walima i bɛ kɔrɔna yɔrɔ dɔ fali o la an bɛ sɔn i ka kuma ninnu ma an bɛna bɛn quoi ni sɔnn'o ma o bɛ bɛn voyage na ala ye ko nata de yira ala kira la Baitul Haram de Aqsa a ye ko nata de yira ala kira la i bɛna o faamu taalen ɲɛ a ko parce que o bɛna gɛn a bɛna voyager kiraw voyagera cogo min na ala kira fana bɛna voyager a bɛ bɔ a fa bara o bɛna gɛn o dabali fila ka tigɛ parce que o ko k'a ka kɔrɔna falen a ko k'ale tɛ se ka kɔrɔna falen o ko bon kɔrɔna yɔrɔ dɔ yɛlɛma a ma sɔn a ko k'ale tugulen bɛ wahayi dɔrɔn de kɔ kɔrɔna suratu Yunus kɔrɔna sura 10 aya 15
o sɔrɔla k'a to yen ka taa réunion kɛ Korana sura 8 aya 30 u taara réunion ba kɛ dɔw ko an ka cɛ in faga ka bɔ yen dɔw ko k'an ka don nɛgɛ la n'an y'a don kaso la n'a gana a bɛna sɔn an ka kumakan ma dɔw ko hei cɛ an ka nin faga ka bɔ yen dɔw ko ayi ko an dɔ de don an kana kɛ ten an k'a gɛn ka bɔ ala ko o ye dabali tigɛ ne ala fana ye dabali tigɛ ne ka dabali tun ye u ka i gɛn ka bɔ parce que nin kiraw ka laada de u bɛ gɛn ka bɔ o bara n'u nana ni kuma kura ye u bɛ gɛn ka bɔ o bara de donc sisan ne ala ka fɛɛrɛ de nin ye a ka kɛ gɛnli ye hali n'a y'a sɔrɔ o don tile ma Korana sura 8 aya 5 ko limanajɔ dɔw tun ma sɔn u tun bɛ fɛ ka résistance kɛ u ma sɔn ko ne ala de ye fɛɛrɛ tigɛ walasa u ka gɛn ko o don a gɛnna Korana sura 9 aya 40 Korana sura 9 aya 40 ko ala kira ni mɔgɔ kelen de bɔra su fɛ u taara don kuluwo la ko u taalen don kuluwo la ko ni ala taara ka taa mɛlɛkɛw de jɔ kuluwo da la gardien mɛlɛkɛw a ye nin faamu o ko tufani de nana ko kɔnɔ ko nalo nana ka a ka nalo da ko kɔnɔ fana nana ka fan da kuma tɛ tiɲɛ ye dɛ ala ko ne ala ye gardien de bila yen ni ala ye mɛlɛkɛ de bila kuluwo da la o y'a sɔrɔ u y'a gɛn mais yanni u k'a gɛn tuma min ala bɛna a labɛn ala bɛna ala kira labɛn maka bilali kama a bɛna préparation psychologique o kɛra yɔrɔ jumɛn a bɛ suratul balad kɔnɔna na la cité Koranu sura suratul balad Korana sura 90 aya 1 ka taa bila aya 4 ala ye mun de fɔ ye a ko bal ko kuma to yi parce que ala kira ka o don a ka maka bila a man d'a ye maa si t'a fɛ ka a fa dugu bila ni e ka gɛn e ka yen bila ni kuma gɛlɛma fɔ i ye ko a bɛ gɛlɛya i ma dɛ donc yanni o ka kɛ ala ye kasifu jira a la a ko Mamadu Lamine ko o kuma to yen ne bɛ n kali dugu la yan dugu ne bɛ n kali o dugu in na maka dugu la ni ala bɛ n kali yan dugu la maka yɔrɔba de dɛ yɔrɔ dugalen de don a ma fɔ ko yɔrɔ dugalen de don yɔrɔ dugalen de don maka yɔrɔ dugalen Jerusalem yɔrɔ dugalen yɔrɔ 4 de bɛ ala kira ye ala ye yɔrɔ mun duga dugukolo yɔrɔ 4 dugukolo sanfɛ a dɔ ye Baitul Haram ye ni o ye maka ye yɔrɔ dugalen ye a aya dir'i ma Korana sura 17 aya fɔlɔ a ko Aksa o fana yɔrɔ dugalen ye ni o ye Jerusalem ye yen dugalen don a ko a ye dugukolo tile binyanfan ani tile binyanfan a dan ani tile bɛ bɔ yɔrɔ min na kɔrɔn a dan o yɔrɔ fila fana an y'a duga ni o ye Occident ani Orient Amérique ani Russie jamana a fila bɛɛ dugalen don mais o dugalen don sira jumɛn fɛ o dugalen don masaya de sira fɛ o fana ye baabu wɛrɛ de mɔgɔw hakili ko Yajuju ni Majuju olu de Yajuju ni Majuju ye mais o baro tɛ bi baro ye n'an donna a kɔnɔ an tɛna tila a ko an ye dugukolo yɔrɔ fila o de kosɔn an tɛ se ninnu na dɛ a tɛ se Amérique la i tɛ se o la ala dɔrɔn de bɛ se o la bon ala dun ko ne ye n duga ka masaya d'u ma o dugara Zulkarnaini ka sira fɛ Zulkarnaini a bɛ Korana sura 18 aya 83 fo ka taa bila aya 100 i bɛ fɛ ka taa a kisa lajɛ wa taa lajɛ o de kosɔn an bɛ ka aya in d'i ma a ko an ye dugumakolo yɔrɔ fila dugukolo yɔrɔ fila a dan fila a bɛ Korana sura jumɛn kɔnɔ a bɛ suratul Larafi kɔnɔ Korana sura 7 aya 100 aya 37 Korana sura 7 aya 100 aya 37 an ye dugukolo yɔrɔ fila duga ka fara Baitul Haram ni Baitul Aqsa ye ni o ye Amérique ani Russie a sɔrɔla k'a fɔ Mamadu Lamine comme i bɛna yan bila i bɛna cité ni bila quoi i bɛna balade an bɛ balade de kɔnɔna na i bɛna dugu in bila ne ala bɛ n kali e ye yan halaladen yɛrɛ de ye Mamadu e ye halaladen yan halaladen de ye nin ye tiɲɛ ye dɛ e yan k'a yɛrɛ de ye Korana sura 90 aya fɔlɔ fo ka taa bila aya 4 ala ko ne bɛ n kali ni nin dugu ye ko e Muhamadu e yan ka halala yɛrɛ i ni maa si man kan i ni maa si man kan yan ka tɛmɛ e kan a ko min kali fa la min kali a bɛ mun wolo fa o ye jɔn ye Ibrahima Korana sura 22 aya 78 o de ye fa ye Ibrahima de ye fa ye quoi Ismaël ye denkɛ ye Ismaël de sigira ye a ko min kali Ibrahima la min kali Ismaël la ko e yan halala den yɛrɛ de ye e ni yan de ka kan parce que a ko ni mɔgɔ bɛ yen mun kan ka Ibrahima tiɲɛ ta Korana sura 7 aya 60 ani aya 8 ko e ye Mahamadu e de don e yan halala den yɛrɛ de ye ko nka Korana sura 90 aya fɔlɔ ka taa bila aya 4 a ko e yan halala den de ye a ko Mamadu Lamine ko ne bɛ n kali fa la ani fa bɛ min wele ko Mamadu Lamine ne ma adamaden dan fosi kama fo cɛsiri i bɛna yan bila nka i bɛna yan bila n bɛna jiri la i bɛ tila ka na yan minɛ yan dɔrɔn tɛ dɛ Baitul Haram dɔrɔn tɛ dɛ Baitul Haram dɔrɔn tɛ i bɛna Baitul Aqsa minɛ jirali kɛra la ko sujudu bɛna bin ni yɔrɔ fila bɛɛ la ko sujudu bin yɔrɔ fila bi sujudu bɛ bin Maka kɔnɔna na bi sujudu bɛ bin Baitul Aqsa kɔnɔna na mais o don tile ma o b'a gɛn don min na a ti ko a la parce que ala saba de tun bɛ Baitul Haram kɔnɔna na Lata Uza Manata
Allata al-Uza al-Manata. O don seli teke al-Kaba kono konga min kali ibi senga na yamine nga domina ala deli minana domina ala deli ni minana domina ala deli ni minana ambeta Qur'an sura binani ani shegi abina yeka fo yaye Yusufa jirali kera la san caman de kɔfɛ ko in waliyara ala kira ta fana a yirala la ko ibina Baitul Haram ni Baitul Aqsa minɛ a lamɛn n balimakɛ Kurana sura 48 aya 27 i b'o ta i bɛna fɛn dɔ faamu Kurana sura 48 k'a fɔ ja yeli tun de don jirali de kɛra ala kira la jirali de kɛra ala kira la Kurana sura 48 aya 27 Kurana sura 48 aya 27 a ko ala ma kɛ cɛntigi ye wa ala ma kɛ cɛntigi wa tumana mina ne ye kunnafoni d'i ma cɛn yɛrɛ yɛrɛ la k'a fɔ kɛ i bɛna Baitul yan i bɛna don yan ni hɛrɛ ni baden ye i bɛna don yan ne ma kɛ cɛntigi ye wa ne de bɛ wele Fatu Maka a nana Maka dayɛlɛli don mina ala kira nana Maka minɛ ala ye hakili jigi kɛ kuma in na ko ne ma kɛ cɛntigi ye wa parce que don mina ala tun k'a ma ko i bɛna yan minɛ yan bɛ kɛ sujudu bin yɔrɔ ye a ka bon hakili ma parce que ani o de ye kabako nin ye quoi ani mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɔra Maka o don sufɛ u gɛnna sufɛ de fana u bɔra sufɛ de u taara don kuluwo la ka bɔ yen ka taa sigi Madina comme ala y'a yira la k'a fɔ e bɛ yan minɛ i bɛ Baitul Aqsa minɛ e tɛ yen dɔn yɛrɛ i bɛna yen minɛ an bɛna yen mara i bɛna yen bɛɛ mara donc sisan minɛko fɔlɔ la tuma min a bɔra san caman kɔfɛ a nana a fa dugu minɛ a donnen Maka kɔnɔna na o ye so in munumunu ala ye a kɛcogo yira la ala ko ciden ma ko n ka cɛ ko ne ma kɛ cɛntigi ye wa ne tun m'a fɔ i ye ko e bɛ yan minɛ wa yan bɛ kɛ i ta ye ne tun m'o jira i la wa ko ne tun m'o jira i la wa nin kɛra dɛ an b'a teliya ka taa sanfɛ tagali tun ye jumɛn ye ko sanfɛ k'a taara sanfɛ ayi a ma taa sanfɛ dɛ ala ko Kurana sura 34 aya 28 ne y'i ci diɲɛ bɛɛ ma nka o don ala kira yɛrɛ kamana ganna ne bɛ se ka diɲɛ bɛɛ sɔrɔ cogo di a ko taa n bɛna kabako dɔ jira i la Kurana sura 57 suratul najm yan de sanayɛlɛ bɛ yan de sanayɛlɛ ko kuma bɛ fɔ yan de o yɛrɛ ma est ce que b'a dɔn mɔgɔ o tunnen don koyi a bɛ kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ Kurana de kalan wa o b'u tugu de a ko najmu k'e ma najmu dɔn wa ko ne ala tɛ maloya ka soso kɛ misali ye ka d'i ma Kurana sura 2 aya 26 ala ma soso muso ɲɔgɔn na ne bɛ se k'o kɛ misali ye walasa e ka fɛn dɔ faamu najmu ye fɛn jumɛn ye najmu ye étoile de ye najmu ye fɛn jumɛn ye najmu ye lolo de lolo bon sura in tɔgɔ lolo de lolo mais mun de ye lolo nin ye ala bi a ta Kurana sura 57 aya fɔlɔ fo ka taa bila aya 18 kumaba dɔ de bɛ a ko a ka ciden ni aw jɛɲɔgɔn ni fa t'a la koyi a ma bila fili sira fana kan koyi ko a tɛ fɛn fɔ a ni dun na koyi fɛn de bɛ fɔ a ye a b'a fɔ wahayu de bɛ jigin a kan ni a b'a fɔ n'o tɛ a tɛ fɛn kuma ni a ni sago ye ko wahayu de bɛ na a ma o de kosɔn a bɛ kuma a aya 5 a b'a fɔ ko wahayu ni jɔn de y'a kalan ko Jibirila de y'a kalan quoi Jibirila mun fanga ka bon Jibirila mun a maîtrise ɲuman de don kan n'a y'i kalan dɔrɔn i bɛ sin k'a faamu quoi ko sebe tigiba de don Jibirila sebe Jibirila ye quoi a puissant len don ko nin dɔ in na a aya 6 Kurana sura 57 a aya 6 i b'i hakili to najmu la de étoile ye fɛn mun ye u ma se k'a faamu étoile fana u ma se k'a faamu n ko satellite ninnu ye étoile de ye jirali a bɛ satellite étoile an b'o fɔ ka sigi fɔlɔ yanni i k'a faamu a ko a aya 6 ko a ye Jibirila ye a dancogo yɛrɛ la ko tumana mina a aya 7 ko tumana mina Jibirila tun bɛ sanfɛ kɔ dan lege an ye hijabu tigɛ ka bɔ ala kira ni mɛlɛkɛ Jibirila ka sɔrɔ mɛlɛkɛ Jibirila bɛ sagaba 7 la a yɛrɛ la parce que tuma dɔ la Jibirila bɛ na adamaden sawura de la Kurana sura 19 aya 17 suratul Maryam aya 17 a ko adamaden a bɛ na adamaden sawura la mais nin don in na ko an ye hijabu tigɛ ka bɔ ala kira ni Jibirila cɛ mais a ye Jibirila ye a forme yɛrɛ a dancogo yɛrɛ la ka sɔrɔ a tun bɛ sagaba 7 la ko o kɔfɛ ko Jibirila gɛrɛla ka jigi ka gɛrɛ a bɛ ka na dugukolo a bɛ ka jigi ka na i n'a fɔ wahayu a bɛ na ni wahayu ye cogo min na kɔrɔlen mais nin sen na ta a bɛ ka kɛ direct ye ala kira bɛ k'a ye hijabu de tigɛra kasu yeli a bɛ k'a ye a nana gɛrɛ fo ka n'a gɛrɛ a aya 9 fo ka n'a gɛrɛ ala kira la i n'a fɔ kaladen ani kalaba yan de kɔsɔn o ko ala
ala ni aka kira gɛrɛ la fo kala non a bɛ ka f'i ye ko ka a y'a zoomé k'a fɛn gɛrɛ i la k'a zoomé ka image kɛ k'a gɛrɛ i la o bɛ se ka sɔrɔ cogo di an bɛna o de fɔ i ye mais an ka tɛmɛ n'a ye k'a nana gɛrɛ ala kira la k'a gɛrɛ a la i b'a fɔ ko kalaba ani kala de ko a sɔrɔla ka aya tan ka sɔrɔla ka wahayu kɛ a kulo kɔrɔ ka wahayu kɛ a ye wahayu kɛ a ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ala kira dusukun man nkalon tigɛ a ye yeli mun kɛ dɛ a ma nkalon tigɛ dɛ a ma nkalon tigɛ parce que o ko ko tɛ se ka kɛ k'i tɛ se ka taa fɛ ko y'a ye k'a ma nkalon tigɛ a ye mun ye a ma nkalon tigɛ k'aw b'a sɔsɔ de k'a ye fɛn mun ye a b'a fɔ k'a m'a ye aya 12 a ye fɛn mun ye a b'a fɔ aw de b'a fɔ ko a m'a ye aya 13 ko ka sɔrɔ aya 13 ko ka sɔrɔ a ye Jibirila ye jigini wɛrɛ fana fɛ ka sɔrɔ Jibirila tun bɛ Sidratul Muntaha kɛrɛfɛ o Sidratul Muntaha kɛrɛfɛ ko arjana dɔ bɛ yen n'a ko foro dɔ bɛ yen ko mun tɔgɔ ye Jannatul Mahwa sanfɛ y'a ye a ye Jibirila ye fo siɲɛ 2 a bɛ Jibirila bi sanfɛ legele la a bɛ bɔ sanfɛ a bɛ jigin a y'a ye fo siɲɛ 2 hijabu tigɛra ka bɔ ani o cɛ a ko Mamadu Lamini a ko a ye ko wa a ye kabako dɔ ye tumana min na a jɛnɛso in kɔnɔna na kabako dɔw bɛ ka kɛ ale yɛrɛ jardin kɔnɔ a bɛ ka kabako dɔw ye yiri ni Sidratul Muntaha a ye kabako caman ye ko a dusukun man nkalon tigɛ dɛ a dusukun man nkalon tigɛ fewu a ye mun ye a y'a ye a ye kabako caman ye ka taa bila fo aya 18 la a ko kabako ne y'o ye an y'a yira alakira la mais mun de tun bɛ ka yira alakira la a ko Mamadu Lamini k'e ka manto ne bɛ ka fɛn mun jira i la e ka manto o bɛ na manto mun bɛ nale kɔrɔna in bɛ fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ da la k'a fɔ ne bɛ ka kabako mun jira i la e ka manto bɛ na nin kabako sɔrɔ mais o ka kabako nin a bɛ bɔ Jérusalem jufu kabako ninnu bɛɛ a bɛ bɔ olu de la mais ni jumɛn ye ni lolo ye fɛn jumɛn ye ala ko k'ale tɛ maloya ka soso d'i ma ka kɛ misali ye ko lolo de ye satellite ye satellite bɛ mun de d'i ma a bɛ télévision ka fɛn ja ta k'a d'i ma k'a sɔrɔ i sigilen b'i bara o de ye koba ye wa ala o bɛ ala kira ɲu ka taa n'a ye a bɛ Sidratul Muntaha yaala o de ye koba ye wa ala kira ka to duguma hijabu ka tigɛ ka bɔ ani sanfɛ cɛncɛn jumɛn de ye kabako ye a ko bɔn e ka manto n bɛna nin kabako d'u ma o yɛrɛ tɛ nin jate k'a fɔ kabako bi e b'i sigi i ka so kɔnɔna na e bɛ maka bɛ seli i b'i sigi i ka so kɔnɔ i b'a lajɛ en direct jɔn de bɛ e taara maka de wa e ka taa maka i ka taa seli ka na walima i sigilen e ɲɛ b'u la u bɛ ka seli u bɛ ka biri u bɛ ka wuli jumɛn de ye kabako ye e kɔni tɛna fɔ n ye ko i taara ka na o de kɔni ye kabako ye i sigilen b'i bara i ka so ni kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ i ka so yɛrɛ ye chambre kelen dɔrɔn de ye i ka télé b'i kɛrɛfɛ e bɛ ka maka lajɛ i bɛ faransi lajɛ i bɛ amérique lajɛ i b'a yɛlɛ i b'a lajɛ fan bɛɛ fɛ fo image bɛ gɛrɛ fo u b'a zoomer ballon mun bɛ taa ballon bɛ to ka taa Real Madrid ni Barça ninnu ni ballon bɛ taa aw bɛ taa Espagne de k'a lajɛ wa n ko aw bɛ sigi aw ka so bara fo aw bɛ kule ni u kulela yan aw fana bɛ kule yan mais aw bɛ k'o ye ni sira jumɛn n ko aw bɛ k'o ye ni satellite de ye satellite ye fɛn jumɛn lolo de don o de ye najimi ye bon ala kɛra nin kɛra nin kabako kɛra la ale y'a ye k'a sɔrɔ o wagati o ko ninnu ma na ala kɛra ma taa sanfɛ dɛ ayi dɛ u m'a ɲu ka taa n'a ye sanfɛ o kuma tɛ tiɲɛ ye dɛ a tɛ kitabu si kɔnɔ a tɛ ala ka kuma foyi kɔnɔna na u ka kitabu dilannen arabu ka fadenya de kosɔn o ye kitabu dɔw lala ka ko ala kɛra taara sanfɛ an ka karamɔgɔ ninnu fana b'o kala ko o ye koba de ye mais koba de filɛ ka d'i ma yan ko ala kɛra ma taa yɔrɔ si an ye hijabu tigɛ o kɛra ale de ye ka ko nata jira la ko Mamadu Lamini ko i ka manto o bɛna kabako sɔrɔ dɛ a ko mais o kabako kelen a ma dɔn o ma dɛ ko kuranɛ sura 17 a ko a ye jahanama fana ye kuranɛ sura 17 aya 60 ko mais ne ye jahanama yiri la walasa ka mɔgɔw lajarabi ani jumɛn ani yiri mun bɛ yiri zagum mun bɛ jahanama kɔnɔna na ne y'o fana jiri la jahanama kɔnɔna na walasa ka kafiri ninnu lajarabi ka adamadenw lajarabi k'a lajɛ ni u bɛ sɔn mais o tun ma sɔn kuranɛ sura 17 aya 90 ka taa bila aya 93 94 a lamɛn dɛ makakaw tumana min na ala kira ye nin lakali u ko ko tiɲɛ tɛ an ma sɔn o tɛ se ka kɛ k'an ma sɔn o tɛ se ka kɛ k'e tɛ se ka sanfɛ fɛnw ye ko bɔn n'o de don walasa an ka da i la o ye fɛn kabako caman ko a ka jardin falen yan jardin u bɛ se ka jardin minnu ye walima a ka so falen yan i n'a fɔ Karuni ka so a so i bɛ so falen an k'a ye sanu ni wala lulu ni marijani i k'a fa walasa an k'a ye o ye kabako caman ɲini a fɛ walasa walima u ko ala kira ma ko
biriki bɔ sanfɛ i k'a bin walasa an ka sɔn biriki bɔ sanfɛ sankolo biriki bɔ ka bin an kan walasa an ka da la k'a fɔ i ye sanfɛ kow ye o ko bon ni tɛ se o la ala yɛrɛ naati ani mɛlɛkɛw ala wele ka na ani mɛlɛkɛw an k'a ye face à face nin bɛ kuranɛ sura 17 aya 90 ka taa bila aya 94 ani 4 ala ye mun de f'a ye a ko a fɔ subhanallah adamaden gansan de ye ko wa ko ciden ka yɛlɛ sanfɛ et puis olu jɔlen ha ko ciden ka yɛlɛ sanfɛ wa n'a yɛlɛna a jigitɔla a ka jigin ni kitabu ye walasa u ka se k'a ye n'a yɛlɛna sanfɛ sisan sa ka sin ka wuli ka yɛlɛ ka taa n'a jiginna n'a ma jigin ni kitabu olu tɛ sɔn dɛ parce que ko subaga de don donc f'a ka na ni gafe de olu bɛ se ka gafe mun kalan makakaw ye nin fɔ ala sɔrɔla k'a fɔ a aya 94 a ko ko Mamadu Lamini a f'u ye dɔrɔn ko saniya bɛ ala ye ko adamaden gansan de adamaden ciden de ye c'est-à-dire que danfara mun bɛ ne ni aw cɛ dɔ wɛrɛ tɛ ala ye ne sugandi a bɛ k'an ka ci a b'a la k'a ka ci di ne ma ne k'a di aw ma o dɔrɔn de o danfara de bɛ ne ni aw cɛ n'o tɛ ne adamaden ne tɛ se ka nin si kɛ a ko k'a sɔrɔ y'a ye pour que i ka da la k'a fɔ mɔgɔw filɛ nin ye o tɛ tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka quoi ko mun de bɛ yen quoi sabula a fɔra ko Ibrahima sankolo kɔnɔfɛn da yɛlɛla ale fana ye an ye dugumakolofɛn da yɛlɛla a ye aw delila ka Ibrahima ka sanayɛlɛ mɛn wa aw delila k'a mɛn a ma deli k'a mɛn a dun bɛ Kuranɛ sura 6 aya 75 Kuranɛ sura 6 aya 75 a ko an ye sankolo masaya da yɛlɛ ale fana a k'a ye i n'a fɔ Mamadu Lamini y'a ye cogo min na an tilara ka dugumata da yɛlɛ a ye dugumafɛnw ye k'a sɔrɔ a ma jigin dugu jukɔrɔ a ye sanfɛfɛnw ye k'a sɔrɔ a ma yɛlɛ sanfɛ ala kɛra o kelen de kɛra a ye mais pour que e k'a faamu k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka dugu jukɔrɔ fɛn ye k'a sɔrɔ e ma taa Kuranɛ tun bɛ ka progrès technique de ala tun bɛ ka baro progrès technique la a ko Mamadu Lamini ko e ka manteau bɛ na o bɛ to dugumakolo sanfɛ dɔrɔn o bɛ se ka dugu jukɔrɔ fɛn ye i n'a fɔ an bɛ k'a yira e ni i ka mɔkɛ Ibrahima e bɛ k'a ye cogo min olu bɛ n'a ye k'a sɔrɔ o t'o lajɛ kabako yɛrɛ ye bi appareil bɛ mɔgɔw bolo o bɛ yaala n'a ye dugumakolo sanfɛ n'a sera sanu bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ se ka kasi ta jɔn ko mun bɛ yen ko sanu bɛ yan i b'a se i bɛ taa sanu sɔrɔ yen n'i bɛ fɛ ka ji ɲini appareil bɛ mɔgɔw bolo o bɛ yaala n'a ye dugumakolo sanfɛ dɔrɔn a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kule dɔrɔn a b'a fɔ ko ji bɛ yan i bɛ ji se i bɛ taa sɔrɔ yen mais a bɛ ka dugu jukɔrɔ fɛn de jira i la kabakow la mais est ce que e donna e jiginna dugu jukɔrɔ e ma jigin dugu jukɔrɔ ko bon o kabako kelenw de bɛna kɛ adamadenw ye mantow nataw la ni o ye ciden e ka mantow ye nin de kabakow yirala ala kɛra la mais a ma taa sanfɛ i n'a fɔ karamɔgɔ ninnu b'a fɛ cogo min na ko u y'a ɲu u taara n'a ye sanfɛ a ma kɛ ten dɛ wagati sera nin de tun bɛna kɛ bi a ka kulo garisɛgɛ ye ka bɔ aw balimakɛ ni o ye Usumani Bari ye a bɛna numéro di aw ma mun kosɔn a ka se ka faranfasiyali ɲini mais a kana an wele ni hadisa ko kuma ye yan dɛ ko an ba Kadija de y'a lakali kana an wele o kama 66 12 08 66 66 12 08 66 an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu